نستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، الرحمن على العرش استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد، وبالمعنى الذي قال، وبالكيف الذي هو أعلم، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا ينام الله تبارك وتعالى ولا ينبغي له أن ينام. بيده القسط يرفع ويخفض. حجابه نور لو كشفه عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وقد انتهى بصره إلى كل شيء من خلقه. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وهو الذي إله في السماء وإله في الأرض، وهو العليم الحكيم. فالاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ومن الله رسالة، وعلى رسول البلاغ. وبعد، شرح كتاب الفرقان لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى، الدرس الرابع عشر. الحمد لله بالمو أنك الله سبحانه وتعالى تنو أنكافو كبركدا كولي نماندو أكا هيرو أناكا نمو أناكا هنو ناكا فسمانديو منو فناكا جرين أنكا حكلي وكجغبولي ما منو كاتشا نيون كجتلي أني جتلي كبغاو ني جتلي كفيون كجتلي ما أمبو مسابين بسيريا كفوت باتو ماتي مني تشين باتو كاكا ني مسار رحمن كلنته كسيريا كفو على محمد صلى الله عليه وسلم أكا جوندو أكا تشيدندو أي تشيلا كان لاسي إنافو أكا كان چوغيا منا. بما سبين دلي كشي عن النمي
ani tanoli ani joro sangoro tale ako kaye amadeli ka min ɲɔgɔn kɛ danfɛn ye ka kɔ an ye n'o ye alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana dongew n'a ka sahabaw ani mɔgɔ tugura ka siratigɛ kɔ ni ɲumanya ye fo ka taa se jɔdon ma o tɛmɛlen kɔfɛ an bɛ kitabul furqan n'o ye Ibn Taymiya ka kitabu ye an b'ale sharhu la walanda 14 na kitabu min n'a bɛ faranfasiyali kɛ ka bɔ sɛtanɛ mɔgɔ ani ala mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ se k'u dɔn ni tamasiyɛn minnu ye o don na an kun jɔra yɔrɔ min na o de ye k'a fɔ karamɔgɔkɛ ka kuma la a ko sɛtanɛ mɔgɔw i b'a ye maa minnu don i bɛ taa sɔrɔ u ka kow ɲagaminen don ni ala kotaw de ye i n'a fɔ a nana ni kuranɛ aya ye cogoya min na ni Allah subhanahu wa ta'ala ko hal unabbi'ukum ala man tanazzalu ash-shayatin tanazzalu ala kulli afakin athim yulquna as-sam'a wa aktharuhum kadhibun. Allah subhanahu wa ta'ala yan kibaruya k'a fɔ sɛtanɛw u bɛ jigin maa minnu kan u tɛ jigin maa kan fo maa min ye ngalontigɛlaba ye ani jurumunkɛlaba maa min bɛ ngalon tigɛ k'a da ala la al-ifku arabukan na huwa al-kadhibul muta'ammid k'i tugu ka ngalonfin tigɛ a bɛ fɔ de ma arabukan na al-ifku ka ngalon tigɛ ngalon min ni lasili yɛrɛ t'a la pewu o de ye ifku ye bon sɛtanɛw u bɛ jigin maa minnu kan u bɛ jigin ngalontigɛlaw de kan o de la mushrikubagaw maa minnu ka baara ye mushrikiw ye hali n'a ma f'i ye k'a bɛ ngalon tigɛ a bɛ ngalon tigɛ ala ka kuma tɛ wuli maa tɛ se ka kɛ mushriku baara la ko nin somakɛ in k'a ka baara somaya la lajarabilen don wali nin karamɔgɔkɛ in ka moriya a ka kalimunkala ka farin n'a ye baara k'i ye a t'a tu k'a nɔ kana siga a la o bɛ jaabi maa maa ka ko la i b'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ ye ngalontigɛla ye Allah subhanahu wa ta'ala sɛtanɛ tɛ jigin maa kan maa min ye tiɲɛfɔla ye k'a d'a ka sɛtanɛ yɛrɛ tɛ tiɲɛ fɔ a ka baara lasili tɛ tiɲɛ ye o la n balimaw Allah subhanahu wa ta'ala a b'a yira an na ni aya ninnu kɔnɔna la k'a fɔ sɛtanɛ baara a tɛ se ka taa ni ngalon tɛ sɛtanɛ baara a tɛ taa ni ngalon tɛ o la karamɔgɔkɛ ko a ko maa minnu ni u bɛ danbesagoya ka taa kabako kow ma kabako baaraw ma u bɛ ko kɛ mɔgɔw tɛ se minnu na wali minnu kɛli ka gɛlɛn maaw bolo u ni jinɛw ka sociétéw don u b'olu kɛ kɛnɛmalaw la i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a ye cogoya min na kuma dɔ la dɔ bɛ se ka na a bɛ lamun ta k'a yɛrɛ fari bɛɛ ci i yɛrɛ bɛ lamun ye a b'a yɛrɛ fari bɛɛ ci o kɔfɛ a bɛ tila ka fɛn dɔ kɛ a fari la farikolo bɛ segin a nɔ la i n'a fɔ foyi ma kɛ nin ye jinɛ sɛtanɛw o ni sɛtanɛmaw ka baara ye walasa ka maaw minɛ k'u lafili ka bɔ ala sira kan o la n balimaw a ko siga foyi t'a la a ko wajibi don f'a ka kɛ nin tigilamɔgɔw maa minnu ni sɛtanɛ bɛ lajarabiw la kosɛbɛ fo jurumu ni ala kota de ka kɛ ninnu ka baaraw la nɔniyala kabini mushrikuya la ani tɔɲɔliw ani ala kota kojugu ani dansagow ani bidiya siraw sɛtanɛ tɛ kolo maa ye f'i ka kɛ ala kota jɔn ye ka d'a kan sɛtanɛ
ani alabatola tese ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ni jugu b'a la o ye alabatobaga ye ni nin b'a la o ye maa minnu b'a dɛmɛ k'a ka baara kɛ izani o de la a ko u ka baara kɛlen nin kojugu ninnu ye sa ولهذا تنزلت عليهم الشياطين واقترنت بهم o de la shaitanɛw jiginna u kan u nana ɲagami u la fasaru min awliya shaitan olu kɛra shaitanɛ ka walijuw ye la min awliya rahman u tɛ rahmanu masa ka walijuw ye dɛ dɔ bɛ se ka tagama ji sanfɛ ni maaw y'a ye u bɛ kabakoya ko karisa k'a tagamara ji sanfɛ karisa a tagamara ji sanfɛ o ye lahalaya ye lahalaya min o kan'i kabakoya n'i ye maa ye k'a bɛ tagama ji sanfɛ kana kɔrɔtɔ a ka ko la n'i ye mɔgɔ ye ko a bɛ tagama san ni dugucɛ fiɲɛ kan kana kɔrɔtɔ a ka ko la balansi kelen pe de bɛ yen a tigilamɔgɔ lajɛ n'a y'a sɔrɔ a ka fɔtaw n'a ka kɛtaw ye kuranɛ ni hadisa ye siga foyi t'o la o ye ala ka waliju ye nka n'a y'a sɔrɔ a ka fɔtaw n'a ka kɛtaw u ni kuranɛ tɛ ɲɔgɔn ta u ni hadisa tɛ ɲɔgɔn ta kana siga a la sɛtanɛ waliju don mɛ ala bɛ nin kɛ sɛtanɛmɔgɔw fana ye ka maaw lajarabi maa minnu hakili n'a fiyenen don o la n balimaw o de la an b'a ye Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ fi suratu Zukhruf aya 36 a ko wa man ya'shu an dhikri rahmani nuqayyidu lahu shaytana fahuwa lahu qarin ni aya in jateminɛ dɛ balimaw maaw ka segin u ka kuranɛ kala u k'a dɔn n'an ye kuranɛ in kala k'a dɔn ka ala ka kuma ninnu faamuya mɔgɔ tɛ se k'a namara o n m'a fɔ ko maa tɛ se ka namara k'an na nka hali ni u ye namara kɛ an na ala ko la a tɛ jɛnya i bɛna bɔ a kalama k'a d'a kan n'i ye kuranɛ ayaw lajɛ ka faamuya k'a la i bɛ taa sɔrɔ ani kolankolon tɛ taa ɲɔgɔn fɛ Allah subhanahu wa ta'ala y'a yira nin aya in kɔnɔ ni maa min y'i kɛrɛ de don k'i mago bɔ kuranɛ la n'o ye masa rahmanu ka kosumali ye ala k'a bɛ mun kɛ a ko nuqayyidu lahu shaytana ala bɛ shaitanɛ de préparer k'a labɛn i ye spécialement ala bɛ shaitanɛ de préparer k'a labɛn i kama o shaitanɛ يغويك ويضلك ويوسوس إليك ويزين لك ni ala ye shaitanɛ labɛn i bɛ minɛ ni fɛn o fɛn ye a bɛɛ b'a bolo o shaitanɛ labɛnni sababu kɛra mun ye k'a da ka i mako bɔ kuranɛ la kuranɛ min kan k'i waaju kuranɛ min kan k'i ka lahara taasira yir'i la kuranɛ min kan k'i ka diɲɛlatigɛ ɲɛnamaya kɛcogo yir'i la kuranɛ min kan ka kisi ni kunnaja yir'i la kuranɛ min kan k'i la tugu ciden kɔ sallallahu alaihi wasallam e y'o o minɛ k'o bɔ i ka ko la n'i y'o bɔ i ka ko la ala fɛnɛ bɛ shaitanɛ dɔ préparer sisan k'a bila i bolo o shaitanɛ ye ala b'o labɛn i yɛrɛ kama balimaw ni ala ye shaitanɛ labɛn mɔgɔ kama hɛrɛ b'o la wa hɛrɛ t'o la dɛ a k'a bɛ shaitanɛ de labɛn a tigila mɔgɔ kama o shaitanɛ sa fahuwa lahu qarin o n'ale bɛ ɲɔgɔn fɛ de su ani tile a tɛ fara a la shaitanɛ tɛ décourager a tɛ sɛgɛn a tɛ ɲina a t'a dabila surtout ni ala y'a labɛn i kama o la n balimaw an ka nin wagati ninnu lajarabiliw la n'o ye i n'a fɔ kunu an tun bɛ darisu min kɔnɔna la n'o ye filɛli ko ninnu ye an b'a kalan ni aya in na ko shaitanɛ tɛ jigin mɔgɔ kan ni nkalontigɛla tɛ o tɛ wa kunu hadisa la
anya kala alakra sallallahu alaihi wasallam ibn Mas'ud akakumala radiyallahu ta'ala anhu ka fo ciden kumala kala istikhara selila ina fo aban kala qur'ane soran la cogoya mina bon ni wati na maula jarabilendo la tru kalani ani turabu dali majume wala jarabilendo naye demsen fitino abe famunu ma ko shifiu abe famunu ma ko funangenu bon oludunde jamana sininye sigi mogo korobawi balmo ni sininye sigi chena shini nyuma mbewa shini nyuma teda bon anga nganyere nyininga nunu mawde be blawnye kunege kadaka amma nunu chama ya dobbi koni maslame ya yere de doika kola itese ka mosoro ni maslame ya doika kola itese ka mosoro kadaka ni client famba kera slame kalambalwi ni molun nege ni qur'ane ni hadisa ni alhamdulillah ni allahumma salli yutu soro sinon beba do ka fo kul la truni qur'ane te sira kelenyi o madelika ke sira kelenyi allah subhanahu wa ta'ala la tru ka go alay la tru be fara mushriku ya baraw de kam munun ka go alay katame ko be ka ma emana la tru karamo jole maw nyefe ko alhamdulillah rabbil alamin ko wassalatu wassalamu ala nabiy sallallahu alaihi wasallam ma kelengani jo shetane ka blon kono ka kla ki jo shetane ma ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim be se ko gen be shetane ka sono ka kla ka fo ki ba gen shetane be yelila balmo nin demsene munu lajrabileno ni siranye iba soro fen wareta kono adama de yere ka nyenama aka lahara na ka jiyan balma adlone do fen fla pede la here soroli bonay nye siranya flate sabanantala here soroli bonay nye siranya bon ma fen fe bet la tru goshi ma fen fe bet turabu goshi ma fen fe bet kolonin fli wali na beta la turutigi ni koloni filafe kale kungo laje ate kungo laje ni fen nunu flate dola kelente goy here soro chogo bone be se ka nyere kishi bone ma chogo nambalmo odela ambeni wakati mina ambalma demseni funangenu chemana musumaw au kana somma au katlonge ke aula kalan développera o ma kalan warala o ma bi ni be qur'ane nyini français la abe ni be hadisa nyini français la abe ni be qur'ane ni hadisa nyini anglais la espagnol bibina saudiya la o kelendo ka qur'ane ba yelema kana min beta se fo kan bi duruma min beta se fo kan bi duruma hali qur'ane flakan abe saudiya la wala sa mogo bena hijila na mago be ka qur'ane don ana ta ka kana na laje ka kala abe ngola abe rusikana abe urudula abe shinwala kan o kan ni mawba don jambarama kan no e Nigeria kan balo o de Saudiya kan sabana yere kan min be fo Saudiya la ka teme kan bela jelen ka arabu kan temelen ko fe anglais be daw ka sabana e jambarama kan balmo kalan développera nimma mo kalanen kati sigi o ki negen ki do ala kotala balmo
mushrikuya tɛ ko ye ko min ka di Ala ye dɛ. Ala ye cidenw bɛɛ lajɛlen ci kuma fɔlɔfɔlɔ min bɛ bɔ o da o ye tawhidu sabatili ye ka mushrikuya kɛlɛ. Ni cidenw nan'u ka mɔgɔw ma u bɛ mun de fɔ? Ani ibudullaha wahdahu, aw ye Ala kelebantiya ni bato ye, wala tushriku bihi shay'a, aw kana fɛn foyi fara Ala kan. Cidenw bɛɛ lajɛlen ka kuma fɔlɔfɔlɔ n'i taara suratul arafi kɔnɔ Ala bɛ cidenw tugu ɲɔgɔn fɛn fɛn n'a y'a ka kisa daminɛ a ka kuma fɔlɔfɔlɔ ye la ilaha illallah de. Batoma tɛ yen min ni tiɲɛ bato ka kan ni masa rahmanu kelen tɛ. O la laturu kalanbaa k'a fɔ alhamdulillahi, n balimaw o ni laturu tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la dɛ. Laturu tile kelen ma deli ka kɛ silamɛya ka baara, a ma deli ka don silamɛya kɔnɔ. Awa silamɛ yɛrɛ ka kalanfɛn tɛ laturu ye. Laturu donna mɔgɔ minnu bolo jɔnw don? Bolitigiw tɛ wa? Laturu donna bolitigiw de bolo. Olu de bɛ baara kɛ ni a ye. Silamɛya bɛ min contre la o ye boli kɛlɛli ye. Ka d'a kan bolisɔn ni jɔsɔn o ye ka fɛn wɛrɛ de bato min tɛ Ala ye. Bon sisan an bɛna kuranɛ ka kuma ye. Ala bɛ kuma minnu fɔ a ko sitanɛ tɛ jigin maa kan fo jurumu kɛbaga ni ngalontigɛla. N'i donna laturu kɔnɔ, laturu sɛbɛndenw na u b'a fɔ nin ye Ala ye. A bɛ yen wa a tɛ yen? A bɛ yen. U b'a fɔ nin ye Adama ye. U b'a fɔ nin ye Idirisa ye. Nin ye Musa ye. Olu ka taga bila fɛn camanw na. Et pourtant ni nabi ɲuman ni nin ciden fɛn fɛn fɔra ninnu bɛɛ lajɛlen ka kɛlɛ ye laturu contre de. Ala yɛrɛ ko k'a kelen de kana bato. Cogo di Ala tɔgɔ bɛ taa ye laturutigiw bolo laturu la? Donc Ala ko tɛ dɛ. Ni I bɛ fɛ I ka diinɛ kɛ, n'i ye laturuko ye maa maa bolo, a ka arabukan kan'i nɛgɛn dɛ, a ka kuranɛ kalan kan'i nɛgɛn dɛ, a ka hadisa kan'i nɛgɛn dɛ. Silamɛya tɛ, silamɛ ka baara tɛ. Ayi, silamɛya tɛ, silamɛ ka baara tɛ. Filɛli haramuyalen don silamɛya la. Ka d'a kan o ye fɛn min ni Alakira y'a bali sallallahu alayhi wa sallam. N'i taara Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala a ka kitabu min n'a y'a labɛn ko kitabu tawhid, a bɛ kuma kosɛbɛ nin bonda in kan. A na ni kabako kuma fila ye. A ko a'zam ma amara Allahu bihi at-tawhid. A ko fɛn min ka bon ni fɛn bɛɛ ni Ala ye jɔnw yamaruya n'a ye. Balimaw, n'i y'a ye ko jahanamɛ bɛ yen, alijinɛ bɛ yen, kun kelen de don dɛ. La ilaha illallah de problème don. N'i y'a ye ko kɛlɛ wulila kafiriw ni silamɛw cɛ ko jihadu, a ma wuli fɛn fila kama dɛ. Tawhidu k'a sabati ka mushrikuya kɛlɛ. N'i y'a ye ko lahara ko balansi bɛ da ka baaraw suma ɲuman ni juguman ka dɔ ka bɔ ɲɔgɔn na, sababu wɛrɛ tɛ dɛ, tawhidu ko don. N'i y'a ye ko lahara ko in yɛrɛ fana bɛ yen, sababu wɛrɛ tɛ, tawhidu ko don. Ko ko n'i bɛ a dɔn n'i t'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen bila kun ye tawhidu in de ye. Ala ko a ye anw da wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma jinɛ ni adamaden da foyi kama fo k'ale Ala kelebantiya ni bato ye,
balmo haklima kan ga fen jumɛn de faamuya haklima kan ga fen jumɛn de faamuya an kana kuranɛ aya la fi surati al-a'raf ala be kuma dɔ fɔ ala kira sallallahu alaihi wasallam kuranɛ kɔnɔ ko ala kira k'a lase nin kuma in kan ga bɛɛ bɔ a ko qul muhammadu a fɔ la amliku li nafsi naf'an wala darra ne muhammadu yɛrɛ se tɛ n ye k'a fɔ n bɛ se ka n yɛrɛ nafa n bɛ se ka hɛrɛ dɔ sama ka na n yɛrɛ ma n bɛ se ka hɛrɛ dɔ kɛ n ye ne muhammadu o se tɛ n ye wala darra k'a fɔ tɔɔrɔ dɔ natɔla filɛ n bɛ se k'a kunbɛn wali tɔɔrɔ dɔ bɛ ne muhammadu yɛrɛ kan ko n bɛ se k'a wuli ka bɔ n kan ala m'o se di ne muhammadu ma n tɛ se nin yɔrɔ in ka faamuya dɛ nin ye kuranɛ aya de fi surati al-a'raf n'i b'a ɲini i bɛ taa aya 188 wali 87 ɲɔgɔn ala ye nin fɔ ala kira ka nin fɔ sallallahu alaihi wasallam kuma in ma ban nin kɔrɔ de k'a yira bɛɛ la ko ala ka hɛrɛw ko ala kira sen tɛ a dili la sen t'a minɛli la ni mɔgɔ ma se ka fɛn min k'i yɛrɛ i bɛ se k'a kɛ jɔnni ye i bɛ se k'a kɛ jɔnni ye i tɛ se k'a kɛ mɔgɔ ye ala ko a yɛrɛ k'a fɔ la amliku li nafsi naf'an wala darra ne muhammadu se tɛ n ye ko n bɛ hɛrɛ mara n yɛrɛ ye wali se tɛ n ye ko n bɛ tɔɔrɔ dɔ kunbɛn wali n'a jiginna n kan ko n bɛ se k'a wuli ka bɔ n kan ala y'o fɔ aya wɛrɛ la a ko muhammadu wa in yamsaska allahu bidurrin a ko muhammadu ni ne ala ye tɔɔrɔ lasi ma fala kashifa lahu illa hu wulibaga tɛ o tɔɔrɔ in na ka bɔ i kan ni ne ala tɛ a ko wa in yuridka bi khairin ni ne ala fana y'a laɲini ko n bɛ hɛrɛ dɔ de lasi ma fala radda li fadlihi a danfɛn tɛ sankolo la a danfɛn tɛ dugukolo la ko mun bɛ se ka jɔ i ni hɛrɛ in cɛ k'a tɛ kɛ ni nin faamuyara mɔgɔ fɛ i bɛ lafiya i ka ɲɛnamaya yɛrɛ bɛɛ la pewu ala ko n'a ye tɔɔrɔ sigi i kun maa tɛ se k'a wuli ni ala tɛ e bɛ taa filɛli kɛ mun de la pour que i k'i ka hɛrɛw dɔn o tɛ wa ala ko hɛrɛ b'ale de bolo e bɛ taa filɛli kɛ mun de la ko nin ye n jugu ye u bɛ n kɔ ayiwa karamɔgɔ an kan ka mun kɛ sisan jugu ninnu cayara dɛ ni karamɔgɔ bɛ balo nkalontigɛ la wajibi don a bɛ nkalon tigɛ ni somakɛ bɛ balo nkalontigɛ la n'a ma nkalon tigɛ e tɛ fɛn d'a ma filɛli o filɛli n'a bɛ kɛ tiɲɛ dɔ bɛ se ka y'a kɔnɔ mɛ a nkalon de ka ca an ka kunu ɲɛ jumɛn de bɛ filɛlikɛla ninnu bolo n'o ɲɛ ɲɔgɔnna tɛ anw bolo n ko ala kelen de y'an bɛɛ da an bɛɛ adamaden de ye olu ɲɛ bɛ fɛn jumɛn de ye laturu ninnu kɔnɔ anw ɲɛ tɛ se ka min ye olu ɲɛ bɛ mun de ye kolonin kɔnɔ anw tɛ se ka min ye balimaw fɛn wɛrɛ tɛ koyi fɛɛrɛ don n'i ye koloninfili yɛrɛ lajɛ mathématique don mathématique ani hakili suɲɛ don ni mɔgɔ mɛnna mɔgɔ kalan na i bɛ mɔgɔw dɔn adamaden bɛ yen n'i ye hɛrɛ fɔ a ye a bɛ nisɔndiya n'i ye bɔnɛ fɔ a ye a bɛ siran n'a t'a dɔn a dalen don e min na a b'a fɔ an tɛ fɛɛrɛ kɛ nin kana sɔrɔ o tɛ wa an k'a lajɛ n balimaw kolonin ka kɛ den 15 ye dɔ ka misɛn dɔ ka kunba dɔ panbaralen don dɔ ka bon dɔ ka jan
dɔ ka surun aba kabako ye mun ye koloni kun tɛ filɛli fɛnw kɔnɔ fɔlɔ dɛ koloni labana ka don filɛli fɛnw kɔnɔ fɔlɔ koloni kun ye wari de ye o kun tɛ wa kolon kun ye wari de ni sanni kun bɛ kɛ n'a ye pour que k'a yira ko sɛtanɛ bɛ na ni namarakow ye k'a don maaw kɔrɔ ka adamadenw hakili ɲagami n'i ye koloni den 15 kɛ ɲɔgɔn kan ko karisa den 3 ta i k'i mago fɔ a la a tigilamɔgɔ b'a mago fɔ ni furuko don a b'a fɔ n nana n ka furuko de la min b'a la i k'a yira n na ni denko don n nana n ka denko de la min b'a la i k'a yira n na a bɛ sɔrɔ ka koloni di a b'a kɛ ɲɔgɔn kan a b'a yɛrɛ kɛ a b'a fili i nisɔndiya ko i dolo ka ɲi i dolo ka ɲi i dolo ka ɲi dɛ tiɲɛ yɛrɛ la kolon bɛ ka min yira n na bi ne yɛrɛ mɛnna kolonifili la bi ta in ɲɔgɔn a ka dɔgɔ nin ka di adamaden ye k'a da kan u bɛ k'i disi de dayɛlɛ ka sogoro k'i la nin ka di adamaden ye bi kolon in a ka di o la adamaden o adamaden bɛ kibaruya duman ka di bɛɛ ye o ye adamaden natiri ye kibaruya duman de mɛnli ka d'a ye n'a yɛrɛ kɛra tuguni mashallah o bɛ sin ka mashallah yɛrɛ fɔ ka d'a kan bon n'i ye silamɛ ye dɔrɔn mashallah mana bɔ mɔgɔ min da e yɛrɛ hakili la nin tɛ sɔn nkalontigɛ ma n ko sɛtanɛ ye nin ɲɔgɔn de kɛ an fa Adama la a y'i kale de an fa Adama ye an fa Adama a y'i kaleya ko nin jiriden ye Ala ma sɔn a donni ma foyi la parce que n'a ye nin dun a tɛna bɔ alijinɛ kɔnɔ a bɛna to a kɔnɔ an fa Adama ma deli k'a ye ko ale ma se ka da la ko mɔgɔ bɛ se k'i kale nkalon kan a dara sɛtanɛ la o de danaya kɛra a ka problème ye ayiwa o ɲɔgɔnna kelen don dɛ u ye filɛlikɛlaw ni somaw ka ko fɔ alakira ye sallallahu alaihi wasallam alakira ko ninnu tɛ foyi ye sahabaw ko alakira sallallahu alaihi wasallam a ko pourtant k'u bɛ ko dɔw fɔ kuma dɔ la a bɛ kɛ tiɲɛ dɛ a ko tilka hiya al-kalima a ko i ɲɛ b'o tiɲɛ kelen min na dɛ jinɛw bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn kan de yɔrɔ n'i bɛ burusi kɔnɔnaw la de i b'a ye kuma dɔ la i jɔlen i bɛ sin ka doloba ye a bɛ jigin a bɛ taga fɔlɔ n'an kun y'o ye an b'a fɔ ko mɔgɔba dɔ bɛ bange wali mɔgɔba dɔ bɛ na sa bi o de kun don awa alakira yɛrɛ ka wagati la sallallahu alaihi wasallam maaw kun b'a bila o minɛn de kɔnɔ alakira ko a ko o tɛ jinɛw de bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn kan fo ka taa diɲɛ ka nin sankolo fɔlɔ in na mɛlɛkɛ minnu bɛ nin sankolo fɔlɔ in na u bɛ t'u u ka kuma lamɛn mɛlɛkɛw bɛ kuma ko minnu bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ ani ko minnu bɛ kɛ san kɔnɔ o baro min bɛ tɛmɛ mɛlɛkɛw ni ɲɔgɔn cɛ jinɛw bɛ yɛlɛ ka lamɛnli kɛ n'u y'o lamɛnli kɛ ni mɛlɛkɛw bɔra kalama k'u bɛ k'u lamɛn mɛlɛkɛw bɛ sɔrɔ ka dolo dɔ puruti k'o kɛ k'u gɔngɔrɔ o dolo in b'u kari-kari k'u jeni donc n'a y'a sɔrɔ min bɛ fɔ sanfɛla la parce que u bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn kan de wa anna kunna minha maqa'ida lis-sam'i o bɛ suratul jinni kɔnɔ sigiyɔrɔ de b'u bolo yanni kuranɛ nali cɛ u t'u sigi yen nɔ ka mɛlɛkɛw ka kuma lamɛn min mana kuma fɔlɔ lamɛn sanfɛ o bɛ mun kɛ min bɛ duguma u b'a d'o ma min bɛ duguma u b'a d'o ma min bɛ duguma u b'a d'o ma kuma dɔ la yanni bɛɛ ka kari-kari o b'a sɔrɔ dugumamɔgɔw y'a mɛn dugumamɔgɔw mana o kuma kelen min mɛn u bɛ n'o de fɔ somaw ni filɛlikɛlaw ye minnu bɛ baara kɛ u ye yɔrɔ sɛtanɛ a fɛnɛ tɛ sɔn ye f'a ka contrat de signer contrat de bɛ sɛtanɛ ni somaw ni moriw cɛ contrat de bɛ yen dɛ o contrat kabini a daminɛ fo ka taa s'a laban na a si tɛ ala ko ye a bɛɛ ala kota de sɛtanɛ tɛ baara k'i ye n'i ma sɔn ala kota de ma o dɔw la Yemeni ka soma dɔ delila ka tuubi a ko ale y'a minɛ kabini a mɔkɛw cɛ journaliste y'a ɲininka a ko e kun bɛ taa seli misiri la kɔlɔsi b'i bolo i bɛ seli mɔgɔw fɛ a ko awɔ a ko k'a d'a ka client fanbaw ye silamɛw de ye ni ne ma taa seli misiri la pour que ka silamɛw ka danaya suɲɛ
nte se ka silamɛw sɔrɔ nunu minnu bɛ aw la kalan koloniw na k'u jɔ ko alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah a kana daw la dɛ nin kana aw nɛgɛ dɛ nin kana aw nɛgɛ laturu ni silamɛya ma deli ka kɛ fankelen fɛ fo ka diɲɛ wuli u tɛ kɛ fankelen fɛ u tɛ taa ni ɲɔgɔn ye izen o la n'i y'a jateminɛ nunu shetane ka ko lasili ye ngalo ye bismillahir rahmanir rahim k'a fɔ o kan'i nɛgɛ ni somakɛ in ko a ko ale tun bɛ taa seli misiri la a ko mɛ n'ale kun y'a tenturu ka sujudu bi ale tɛ ala tɔgɔ fɔ ale bɛ shetane de tɔgɔ fɔ ka tenturulen to ale tɛ sujudu bi ala ye dɛ maaw ɲɛna ale bɛ ka seli misiri la mɛ ale ten bɛ turu shetane de a ko pour que i ka don a la fɔlɔ a ka contrat signé a contrat fɔlɔfɔlɔ ye mun ye i bɛ kuranɛ i b'o bila dilan jukɔrɔ i ni muso bɛ jɛnɛya ko ka tile 40 kelen kuranɛ i b'a don i ka samara kɔnɔ i bɛ tagama ka i n'a bɛ don ɲɛgɛn na i bɛ t'i mago kɛ i bɛ bɔ n'a ye i bɛ seliji ta ɲɛgɛnɛ la n'i bɛ seli i t'i ɲɛsin kɔrɔ ma i b'i kɔ de si kɔrɔ ma a bɛɛ contraire de n'olu bɛ salam bila an b'a daminɛ yɔrɔ jumɛn kini fɛ nka olu b'a daminɛ yan fɛ dɛ salamu alaikum tɛ fɔ dɛ n'u bɛna kantigɛli kɛ ala ko wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi innahu lafisq aw kana fɛn dun fɛn min ni ala tɔgɔ ma fɔ a kan o ye fasigiya baara ye silamɛya tɛ sɔn a ma e delila ka sɔnni kɛ fɛn jumɛn ko bisimilahi fɔra a kan a dɔw bɛ mɔgɔ nɛgɛ a moriw bɛ yen pour que k'i ka danaya suɲɛ ni kantigɛli fɛn nana u b'a fɔ a ye nana ye bisimila 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 a ye nana ye u b'o fɔ kɛnɛ kan bisimila bisimila mɛ muru datɔ a kan na daw bɛ muɲugu maɲaga min bɛ fɔ i t'o mɛn dɛ ala ko tɛ bazɛni ninnu ka n'i nɛgɛn koyi u ka kɔlɔsini ninnu ka n'i nɛgɛn bomosi ka n'i nɛgɛn balimaw ninnu bɛɛ kɛlen don système de ye ka silamɛw tromper k'u lajigin dingɛ kɔnɔ parce que silamɛw dalen don a la ni ala ko tɛ olu tɛ don a la o de la maa caman hakili la ko mɔgɔ kɔni tɛ se ka kɛ ka kuranɛ kɔni fɔ ko la ni ala ko tɛ maa tɛ se ka ala kira tɔgɔ fɔ ni ala ko tɛ sitana yɛrɛ y'i kale an fa adama ɲɛna nkalon kan ka ala bɔ alijinɛ kɔnɔ o ka walijuw bɛ se ka mun fɔ o ka walijuw mana fɛn min fɔ kana daw la a jate minɛ ala kira ka ɲɛnamaya bɛɛ la sallallahu alaihi wa sallam hali hadisa nkalon tigɛlen e delila ka laturu mɛn a la hali hadisa nkalon tigɛlen u ye hadisa nkalon min tigɛ k'a da ala kira la sallallahu alaihi wa sallam k'a y'a fɔ dɔnnikɛlaw ye hadisa ninnu jate minɛ a taara jɔ fɔ hadisa 12 mɛ n balimaw jɔnni bɛ se k'i jɔ don kelen hali hadisa nkalon tigɛlen k'e ye laturu da mɛn ala kira ka ɲɛnamaya la wali a ka sahabaw ka ɲɛnamaya la jɔnni bɛ se k'a fɔ a tɛ yen donc silamɛya fɛn tɛ ni silamɛya b'a dɔn sisan mɔgɔw de nana n'a ye parce que tromperie don ka silamɛw tromper n'a ye tromperie don nin cɛ in a ko kuma dɔw la a ko jinɛw b'i bila i ka jɛ i cɛ ɲɔgɔn fɛ pour que u ka se k'i sago k'i ye k'a fɔ ko nin karamɔgɔkɛ in k'a fɔrilen don n'a y'a nɔnɔ n'a y'a ci i ye wulibali don dɛ wallahi maa si tɛ kɛ wulibali ye soma baara ni moriya baara la ni sɛtanɛ batola tɛ balimaw fila tɛ yen koyi ala ni sɛtanɛ ma deli ka kɛ sira kelen fɛ o tɛ kɛ sira kelen fɛ e bɛ sɛtanɛ waliju de ye ka kow karaba mɛ ala jɔn ɲuman tɛ se ka ko karaba ala de bɛ ko k'a ye a danfara ye nin de ye ala de bɛ ko kɛ a ka waliju ye mɛ sɛtanɛ mɔgɔ de b'a f'i ɲɛna e bɛ na sisan karamɔgɔ an bɛ concurrence la muso dɔ nɔfɛ an cɛ 10 de b'a nɔfɛ
wartigiw b'a la tɔgɔtigiw b'a la mais muso in ne kɔni bɛ fɛ k'a furu a ka di ye wa awɔ n bɛna min f'i ye n'i sera k'a kɛ ni nin muso in n'i m'a furu n ye moriya haramuya ni tura kelen se b'i ye wala a b'a fɔ i b'a bila n bɛna n da su in na ka sunɔgɔ ni n ye fɛn min ye sini n'i nana n b'a f'i ye dɔ wɛrɛ tɛ dɛ jinɛ kafiri sɛtanɛ min b'a bolo a bɛna si ko de tɔgɔ wurudi k'a wele zamzama ya'il katkata ya'il habhaba ya'il damdama ya'il o n'a ɲɔgɔnnaw ka taa a b'o de tɔgɔ wurudi n'a y'a wele ni jinɛ kafiri bɛ na a bɛ se ka na cogoya caman na dɔw bɛ u yɛrɛ kɛ dunukɔrɔ ye dɔw b'u yɛrɛ kɛ wulu ye u b'u yɛrɛ kɛ lahala ye ka na jɔ a kɛrɛfɛ ayiwa i ko cogo di karisa sera n ma k'u bɛ muso dɔ kɔ u mɔgɔ 10 don ayiwa ne dun y'a fɔ a ɲɛna n ko n'a ma muso in sɔrɔ n ye moriya haramuya e dun ko cogo di jinɛ kafiri b'a fɔ o tɛ baasi ye o condition de bɛ yen a bɛ tura kelen kan tigɛ ɲɛ a b'o joli bɔn ɲɛ joli bɔn bɛ kɛ jɔnni ye ayi joli bɔn jɔnni ta ye joli ye ala de ta ye joli ye sitana ta tɛ joli ye dɛ joli kan ka bɔn ala de ye qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ala y'o de fɔ ala kira ye sallallahu alaihi wasallam muhamadu a fɔ ne ka seli ani n ka ala bato n ka kantigɛli a bɛɛ bɛ kɛ ala de ye jolimafɛnw da n'olu joli bɛ bɔ a bɛ bɔ jɔnni ye a bɛ bɔ ala de parce que joli bɔnni ye ala bato dɔ de ye bon o ala bato sɛtanɛ bɛ fɛ sisan o ɲɔgɔnna de ka k'ale ne y'o k'ale dɔrɔn o ye ka silamɛya ko de bannen sɛ kan ka kantigɛ k'a joli bɔ jɔnni ye ala tɛ de bisimilayi de bɛ fɔ a la k'a kantigɛ mais a kantigɛtɔla silamɛ ka bisimilahi Allahu akbar k'o dogo k'a da muɲugun ka ɲaga nkalon b'a bolo ka da kan ni mɔgɔ mɔgɔ ka silamɛya ka ɲi e tɛ se ka fɛn wɛrɛ fɔ kantigɛli wagati la k'a tigila mɔgɔ bɛ da i ka ko la tuguni k'i b'a ye siɲɛ wɛrɛ a tɛ na bisimila bisimila a ye nana ye a ye nana ye bisimila bisimila a ye nana ye bisimila bɛ fɔ a ye nana ye karamɔgɔ a bɛ ka bisimila fɔ koyi nka n'a nana ni muru bɛ d'a kan i t'o mɛn dɛ o jinɛ kafiri a bɛ misi kelen saraka a bɛ nɔnɔ bɔn baji la a bɛ sɛfanden 12 ci ayiwa a bɛ donokɔrɔ bilenman dɔ kantigɛ o joli ani muso ka laadala joli a bɛ ninnu fara ɲɔgɔn kan kuranɛ aya dɔ bɛ nin yɔrɔ la a b'a sɛbɛn n'a ye parce que sɛtanɛ b'a dɔn ninnu man di ala ye a bɛ morikɛ bila a bɛ nin kɛ ni morikɛ ye nin kɛ o y'a kelen ka kafiriya kɛwale kɛ min y'ale ka adamadenya tiɲɛ pewu ale ka silamɛya tiɲɛna bon e min fana tɛ ko kalama muso ko bɛ n'i bila i b'i yɛrɛ don halaki kɔnɔ misi kantigɛ saga kantigɛ ba kantigɛ tori kantigɛ k'a kɛ sɛtanɛ kafiri bɛ mun kɛ sisan nin bɛ k'ale ye n'i ye nin k'a ye morikɛ b'a f'i ɲɛna awa sisan ninnu jansafɛn i bɛ min d'a kan 500 n bɛ dɔgɔkun kelen de d'i ma ni muso in ma tugu i kɔ juru bɛ k'a la n'a ma tugu i kɔ juru bɛ k'a la a bɛ tugu i kɔ n'i ma nin muso in furu n ye moriya haramuya o tigilamɔgɔ mana o muso in furu a bɛ mun fɔ sisan a dalilu b'a bolo nin morikɛ in fɔrilen don sɛtanɛ batola don ala bɛ ka nin yɔrɔ d'a ma diɲɛ kɔnɔ n'a ma tuubi e min bɛ ka taa sɛgɛrɛ alakira ko sallallahu alaihi wasallam ni maa min bɔra a ka so ka taa soma sɛgɛrɛ wali filɛlikɛla a ye min fɔ i dar'o la tile 40 seli tɛ minɛ i ye tile 40 e ka seliko jɔlen don o ye siɲɛ kelen ye
o ye maa min bɛ ka taa don o don n balimaw ala ko ala kɛra yɛrɛ ma ko na muhamadu a fɔ ko ni n kun bɛ hɛrɛ dɔn bɔnɛ tɛ n sɔrɔ wa ma massaniya su a ko walaw kuntu a'lamul ghaiba a ko ni ne muhamadu ni ne kun bɛ ko dogolen dɔn lastakthartu min alkhair n kun bɛ hɛrɛ caman de kɛ ka gɛlɛya kunbɛn wa ma massaniya su n kun bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ tɔɔrɔ bɛ bɔ fan o fan n bɛ n jɔ a n'a cɛ tɔɔrɔ kun tɛ ni muhamadu sɔrɔ nka ko in ana ni muhamadu tɛ fɛn wɛrɛ dɛ illa bashir ne ye maaw nisɔndiyaba de minnu bɛ ɲuman kɛ ko alijinɛ bɛ yen wa nazir maaw sɔnsiranba don minnu bɛ juguman kɛ ko jahanamɛ bɛ yen li qawmin yu'minuna ne bɛ maaw de ye maa minnu dalen don ala ko la balimaw ala ko ala kira sallallahu alaihi wasallam n'a ye tɔɔrɔ sigi kun ma a tɛ se ka wuli ka bɔ i kun wallahi maaw hakili la ko diinɛ ko ye gundo ko de ye gundo ko tɛ dɛ wallahi kalan de don ani k'a faamuya minnu bɛ k'u yɛrɛ faga garizigɛ nɔfɛ garizigɛ fura bɛ kuranɛ kɔnɔ koyi garizigɛ fura ye fɛn fila de ye kuranɛ kɔnɔ awa i tɛ se ka sabanan sɔrɔ i tɛ se ka fɛn wɛrɛ sɔrɔ min bɛ se k'i garizigɛ ni ninnu tɛ garizigɛ fura fɔlɔfɔlɔ ala ɲɛsiranya ala ko wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ale tɛ garizigɛ dɔrɔn d'i ma dɛ ala ko ni maa min siranna ale ala ɲɛ ale bɛ bɔda k'i ye i mana don diɲɛ gɛlɛya o gɛlɛya kɔnɔ i bɛ bɔ o ye ala ɲɛsiranya nafa fɔlɔfɔlɔ ye diɲɛ gɛlɛya o gɛlɛya mana ɲɛsin ma i tɛ to a la i bɛ bɔ wa yarzuquhu min haythu la yahtasib a ko ale ala b'i garizigɛ ka bɔ yɔrɔ la i yɛrɛ sigilen t'a ye i yɛrɛ sigilen tɛ k'i bɛ fɛn sɔrɔ fan min fɛ garizigɛ fura filanan nabilahi nuhu k'a ka mɔgɔw ma faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara n ko a ye ala yafa aw tigi ala yafa deli ala ye yafa masa ye yumdidukum bi amwalin wa banin ala bɛ nafolo ni denw suru aw kan a bɛ sanji suru aw kan ala bɛ hɛrɛ caman k'aw ye nin kuma in bɛɛ nana mun kɔfɛ astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah fɔla a ma don problème kɔnɔ k'a tɛ bɔ a garizigɛ tɛ siri madama k'a to a la a bɛ foni mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye degun donnen ye i kan i ka kow koronna kow bɛ ka datugu kana t'i yɛrɛ di mori ma mori t'a yɛrɛ ta yɔrɔ dɔn a t'i ta yɔrɔ dɔn problème bɛ bɔ sanfɛ de tile tigi bɛ sanfɛ n'a y'a datugu diɲɛ bɛɛ maa tɛ se k'a yɛlɛ awa n'a y'a yɛlɛ maa min n'i komanda ye a b'i ka doni da ko a bɛ n'a d'i ma ale de tɔgɔ ye ko al-wahidul qahhar a b'i karaba k'i lawuli su fɛ i b'i ka moto ta i bɛ t'i kunkolo ci a b'i karaba k'i labɔ wagati min ka d'a ye k'i ka taa yɔrɔ min i bɛ taa ye e yɛrɛ bɛ bɔ i bɛ tila k'i jɔ ne yɛrɛ t'a dɔn ne nana mun na yan i bɛ tila ka segin balimaw ala de bɛ se k'a kɛ n'a ye jɔn laɲini a b'i sɔrɔ a ko n'ale ala ye hɛrɛ laɲini ye mɔgɔ tɛ yen min bɛ se ka don i ni hɛrɛ in cɛ hɛrɛ ɲini ala fɛ kana sira adamaden ɲɛ kana sira jinɛ ɲɛ kana sira wɔkulɔ ɲɛ kana sira danfɛn ɲɛ i ka siran ala kelen de ɲɛ e bɛ siran danfɛn nasugu o nasugu ɲɛ a bɛɛ karafe bɛ ala de bolo k'u su ka bila i la ala de bɛ se ka don i n'u cɛ ala kelen pe de bɛ se mori tɛ se soma tɛ se ala y'a ka diɲɛ in da e bɛ fɛn o fɛn dɔn ala de y'a bɛɛ da nka ala bɛ min fɛ o ye de n balimaw ni problème b'an kan an b'an yɛrɛ ɲɛsin ka taga Allah subhanahu wa ta'ala ma an ko garizigɛ fura ye jumɛn ye ala ɲɛsiranya ani astaghfirullah fɔ yali ne de ye ninnu fɔ wa jɔn de y'u fɔ ala tɛ mais cogo di mɔgɔ bɛ se ka ninnu mɛn ka tila ka ninnu to yen ko i bɛ taa mori fɛ k'a k'i garizigɛ foni ninnu ye kuranɛ ayew ye i yɛrɛ ka kuranɛ ta i k'a kalan i b'a caman ye naam ala kira ko sallallahu alaihi wasallam man lazima al-istighfara ni maa min y'a ka baara kɛ astaghfirullah fɔ ye ja'ala Allahu lahu min kulli diqin makhraja ala bɛ bɔda k'i ye i bɛ degun ni gɛlɛya fɛn fɛn kɔnɔ o y'a nafa ye adamaden min b'a to i jugu bɛ su ka bila i la jɔnni b'a dɔn
adamaden jumɛn bɛ ko jugu t'i la minnu ka di ala ye ka tɛmɛ bɛɛ ka jɔn don cidenw tɛ ala ko wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan min al-insi wal jinn nabi ɲuman bɛ an ye jugu préparer k'a bila i kama adamadenw na jinɛw la jugu bɛ bɛɛ la nka jugu min bɛ la est-ce que e b'a bɛɛ dɔn hali n'i y'u dɔn fanga b'i la i k'u kunbɛn ni yɔrɔ jumɛn a fanga t'i la nka min b'a to ala bɛ maa jugu su ka bila i la jumɛn de b'a kɛ jumɛn de b'a kɛ awɔ ala ko ta nka kuma in a ma sɛnsɛn jurumu de b'a to ala bɛ jugu su ka bila i la n'i ye hami ni degun ni dusukasi cayalen fɛn wɛrɛ tɛ dɛ jurumu ka baara don Ibn Khamil Jawzi y'o de fɔ a ko hami ni dusukasi ala ka kɛlɛkɛcɛ fila de don a b'u su k'a bila jɔn na jurumu de kama en tant que n'a ma tuubi ka bɔ jurumu na o tɛ fara la ni degun b'i kan kana taa morikɛ t'i ka degun dɔn a dɔw bɛ yen nɔ e yɛrɛ bɛ maloya k'a fɔ i tɛ se k'a ɲɛfɔ mais jɔn ka ko foyi tɛ a tɛ se ka min fɔ ala ye yafa deli ala fɛ i ka tuubi ni hami min b'i kan masa ala de y'a su ka bila i la a b'a ta ka bɔ i kan ala ko wa kazalika nuwalli ba'da zalimina ba'da tɔɲɔlikɛlaw ni jurumukɛlaw yɛrɛ dama an b'u yɛrɛ dama de ta k'u kari ɲɔgɔn na ala ni ala ka kuma ye n'i ye jugu sulen ka bila i la kana yɛrɛ kana kuma wɛrɛ fɔ dɛ e k'i kɛ astafurulayi fɔ kan i b'a bɛɛ ye a bɛɛ bɛ kɛnɛ bila kelen kelen a bɛɛ bɛ tunu ala kɛra kun b'o de fɔ duwawu la sallallahu alaihi wa sallam wala tusallit alayna bi zunubina man la yarhamna ala i kana maa su ka bila an na n'an jurumu ye maa min tɛ hinɛ na n'ala sɔnna ma sini an na don lahalayaw kɔnɔ cogoya min jɔn bɛ se ka ala deli an ni ala man jan dɛ wallahi ala k'an n'an ka surun ka tɛmɛ kan kɔnɔna juru kan nin b'i sogo la wa a t'i sogo la mais ala ko k'an n'an ka surun ka tɛmɛ nin kan e bɛ mun ɲini na aleykum salaam donc on fouille tout là-haut parce que c'est mourir. Bon, moi je veux juste un conseil pour ces jeunes. Un, deux, et il faudra non il y a pour vous il y a la ville sur voilà Idriss voilà donc on va utiliser voilà donc maintenant pour faire tout là bon juste un conseil pour ces jeunes-là. Teliya bolo ma an bɛ kuma fɔlɔ an bɛ turabu in jaabi fɔlɔ ngalon tigɛra ka da ala la ni ngalon tigɛra ka da Idrissa la o tɛ ko gɛlɛma ye ala b'o fɔ kuranɛ kɔnɔ wa man azlam mimman iftara ala allahi kaziba o m'a fɔ ko den bɛ ala bolo wa o m'a fɔ ko muso bɛ ala bolo wa est ce que a bɛ yen kɛnɛ kan ngalon tɛ olu bɛ yen baarajugukɛla o baarajugukɛla bɛ yen n'a bɛ fɛ a ka baara ka fanga sɔrɔ a b'i dulo dɔ de la o maa minnu tɛ se k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn olu b'a fɔ a tiɲɛ don dɛ a dɔw la maa dɔw b'a fɔ ko a ye ninnu to y'a kana ninnu jaabi bon o de la kuma dɔ la ngalontigɛlaw ni namaratɔw man'u ka kuma fɔ tiɲɛ fɔlaw kana u da de k'u sigi n'o olu ka daden bɛ kɛ sababu de ye maaw bɛ da u la o daden min filɛ nin ye dɛ o de bɛ maa caman halaki u nɔfɛ ngalon ninnu ka walawala ka tiɲɛw fɔ mɔgɔw ye turabu yera Idrissa la o dalilu bɛ min o dalilu bɛ min ninnu y'u ka kumaw ye ayiwa hali ni turabu yera Idrissa la est ce que anw de bɛ Idrissa fɛ ka tɛmɛ ala kira kan ala ko k'an ka tugu jɔnni kɔ a ko an ka tugu Idrissa de kɔ wala an ka tugu Muhamadu de kɔ ala kira sallallahu alaihi wa sallam a nana a ye ko bɛɛ yira an na diinɛ la turabu b'a kɔnɔ turabu t'a kɔnɔ ka d'a kan sariya dɔw tun bɛ yen ni maaw bɛ fɛ k'o fɔ nabi ɲuman dɔw ka sariyaw tun bɛ yen yanni ala kira kana minnu n'an ka diinɛ bɛ bɛn an tora n'o ye minnu n'an ka diinɛ tɛ bɛn an y'olu to yen nka nin t'o yɛrɛ kɔnɔ turabu tɛ silamɛya baara yɛrɛ kɔnɔ
ate bon fɛn min ye n'i bɛ fɛ ka muso furu kunu an ye walanda bolo yɛrɛ de ka istikhara seli kunu an ka walanda bolila o de kan ko ji gansan tɛ kunu ne hakili la ala de ye muso in kɔni da ne hakili la e min bɛ muso in nɔfɛ ala de ye da e b'a ɲini ala de fɛ wa wala e bɛ taa ɲini morikɛ min b'a yɛrɛ da a m'e muso da o bɛ se ka mun kɛ ka ko la a bɛ mun f'i ye a yɛrɛ denmusow bɛ minnu ma furu a bɛ mun f'i ye e bɛ taa sɔrɔ denw b'ale yɛrɛ bolo minnu bɛ dulɔ min a bɛ tiɲɛnen don e bɛ taa sɔrɔ morikɛ yɛrɛ ka dulɔ sigilen don a bolo wali somakɛ yɛrɛ bɛ dulɔ min na e ni den bɛ taa ko n den bɛ dulɔ min ko k'a bɔ dulɔ min na dulɔ min na bɛ se ka maa wɛrɛ bɔ dulɔ min na ni se b'a yɛrɛ ye a b'a yɛrɛ nafa kabako ye mun ye maa min bɛ taa mobili 50,000,000 e bɛ mobili kɔnɔ e bɛ n'i sigi maa kɔrɔ maa min yɛrɛ a ka duloki min b'a kan na a n'a ka golo a valeur tɛ tɛmɛ 50,000 kan hali kɔgɔ tɛ dɔw ka so la morikɛ bɛ luwanse la somakɛ bɛ luwanse la e n'i ka katikati bɛ na 100,000 e bɛ n'i sigi o kɔrɔ luwanse la ko n'o bɛ se ko la e hakili e b'o sɔrɔ luwanse la n'o bɛ se ko la o b'i sigi chambre kelen kɔnɔ nka n balimaw ni hakili banara farikolo tɛ lafiya hakili in fɛnɛ tɛ se ka kɛnɛya f'an ka ala de ko fɔ k'an ɲɛsin ala ma ala kelen de bɛ se ka jɔn bɔ bolo la ala ka faamuyali d'an ma ka taa mori fɛ k'i muso a donna ta a bɔra ta fɛn kirikaraw don ji gansan tɛ kun a donna ta a bɔra ta n'e ma taa o mori in fɛ mori wɛrɛ bɛ yen n'e ma taa o fɛnɛ fɛ mori wɛrɛ bɛ yen n balimaw ala m'a ka diɲɛ da k'a dɛsɛra a ka jɔnw kɔrɔ ko k'a dulon moriw la ala m'a ka diɲɛ da k'a tɛ se ka jɔnw mago ɲɛ k'u ka taa somaw fɛ yen somaw jɔn y'u da jɔn de bɛ k'u garijɛgɛ somaw de bɛ k'u yɛrɛ garijɛgɛ moriw de bɛ k'u yɛrɛ garijɛgɛ a bɛɛ lajɛlen garijɛgɛ gulonnen don ala la ar-razzaqu zul quwwatil matin ala kira ko sallallahu alaihi wasallam kabini a ye danni kɛ a ye min ta a bolo kɔnɔ a bɛ k'o de di su ani tile a ko a ma ban janko k'a ka dɔ wɛrɛ ta wa a tɛna ban fɛnɛ dɛ سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين